السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع على قناتكم عجيت فهم الكوميرس. دونك حنا فيديو خاص بالسنة الثانية الفيليير ديال تكنيسيان سبيسيون كوميرس. في هذا الفيديو هو فيديو خاص من الأصدقاء ديالي، خصوصا واحد الصديق في الفيسبوك اللي قال لي خو سيمو ما صبرناش ان ايتيد دوكا خاص بالموديل ديال اي كوميرس. دونك بالفعل ما كاينينش بزاف، دونك انا حاولت اسبوع باش نجمع شي معطيات وندير لكم واحد دوكيمون بي دي اف اللي بغيتي تيليشارجي غادي يصيب تحت الفيديو اللي هو في بعض التمارين، لان اصلا هذا الموديل ديال الاي كوميرس هو غير تيوري. دونك على بركه الله قبل ما نبدا دائما كما العاده تبا نشكر كاع الناس اللي داروا ابوني واشتراك على القناه ديالي اللي وصلت 361 ابوني. دونك الحمد لله غاديه. تبا نقول كاع الناس اللي كتفرج في هذا الفيديو مازال ما داروا ابوني ديروه وعاونوا خوكم سيمو باش يواصل معكم هكا الا ما كانش واحد كما تيقولوا واحد ترابط بيني وبينكم. دونك كاين علاش القناه تستمر، لانه نتوما اللي كتخليوني نقلب ونبحث باش نوصل للمعلومه. دونك ما نطولش عليكم نبداو الدوكيمون ديالنا. حاولوا ما امكن تبارطاجيو لي فيديو في الفيسبوك ديالكم الاصدقاء ديالكم، ما خاسرين والو، عندكم الكونيكسيون بارطاجي دونك باش توصل للمعلومه. دونك غادي نبداو بالكا نيميرو 1. كا نيميرو 1 فيه هاد النص هاد التكست وفيه 5 اسئله. دونك السؤال الاول عليه 3 نقاط، الثاني جوج، الثالث جوج، الرابع جوج، والاخر الخامس نقطه. هاد الكا نيميرو 1 اش يقول؟ une entreprise en quête de pérennité et de croissance ne peut plus aujourd'hui s'offrir le luxe de renoncer à une présence sur le web. Actuellement, Internet s'impose comme le premier outil de recherche de fournisseurs et de prestataires. Il est aussi le premier outil d'information pré-achat. En effet, la présence sur l'Internet présente un ensemble d'enjeux. Le site web est devenu aujourd'hui un outil de communication institutionnelle, un outil rationnel orienté client, un outil de présentation de ses produits ou services, un outil de vente. Voilà. السؤال الأول: quelle est la différence entre Internet, intranet et extranet؟ 3 نقاط. السؤال الثاني: quel est l'impact d'utilisation Internet sur le commerce aujourd'hui؟ ثالثا السؤال الثالث: comment Internet agit-il sur le processus d'achat des consommateurs؟ 2 نقاط. السؤال الرابع: expliquer les enjeux de présence sur Internet cités dans le texte، يعني من النص. خامسا: parmi les différents types de sites, quel est le modèle qui constitue un outil de vente؟ دونك هذا السؤال غيبقى يتحط ديما لانه سؤال مفتوح، يعني يقدر يتحط في اي تمرين، ماشي بحال الاسئله الاخرين تيكونوا خاصين بالتمرين. دونك عقلوا لهاد السؤال الخامس. دونك ندوزو للسوليسيون، اجوبه، ندوزو للحل. اولا قال لنا quelle est la différence entre internet, intranet et extranet؟ يعني هادو définition. Intranet, réseau local privé utilisant les mêmes protocoles que l'internet mais limité à d'échanges à l'intérieur une petite structure, entreprise, domicile. Les données propres à ce réseau ne sont pas accessibles librement depuis extérieur. Donc هادو غير définition غادي تحفظوهم ولا تراجعوهم. Internet, le réseau mondial qui résulte de l'interconnexion d'une multitude de réseaux publics. بالنسبة un extranet est une extension du système d'information de l'entreprise à des partenaires situés au-delà du réseau. L'accès à l'extranet doit être sécurisé dans la mesure où cela offre un accès à un système d'information à des personnes situées en dehors de l'entreprise. بالنسبة للسؤال الثاني: quels sont l'impact، شنو التأثير ديال الاستعمال ديال هاد الانترنت في الكوميرس aujourd'hui؟ الانترنت a un impact sur le processus d'achat de consommateur، يعني كتأثر على هاديك لي زيتاب داشا ديال المستهلك.
Il a également donné naissance à de nouvelles formes de distribution et encouragé à l'abolition des frontières entre les pays et la promotion du commerce international. Voilà. ثالثا, comment Internet agit-il sur le processus d'achat des consommateurs? الجواب, Internet est devenu un outil de recherche d'information ou de recherche de fournisseurs. C'est le premier outil d'information pré-achat. رابعا, غادي نشرحوا les enjeux de présence sur l'internet cité dans nos textes من النص. Donc إلا قلبت في النص غتصيبوا هذه un outil de communication institutionnelle, un outil rationnel, orienté client, un outil de présentation de ses produits ou services, un outil de vente. نرجعوا للنص نشوف فين كاينين. Donc هنا في الاخر. Donc بالنسبة لخامسا, parmi les différents types de sites, quel est le modèle qui constitue un outil de vente? Le site marchand, وكيتسمى كذلك site e-commerce. فوالا, نحبس الفيديو هنا, نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم, تبارطاجيوه في الفيسبوك وانستغرام والواتساب الى اخره, ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله. الى اللقاء.